ओम शांति 30/4/2025। बाबा कहते मिठे बच्चे, बाबा तुम मानंकु पुरुषोत्तम करिबा पाई पाठ पढ़ाउछन्ते। तुमे वर्तमान कनिष्ठरू उत्तम पुरुष हेबाकु जाउछ। देवता माने सबुठारो उत्तम अटन्ते। आजर प्रश्न, एठारे तुमे पिलामाने केउ मेहनत करुछ जहाकि सत्य जुगरे करिब नाही? उत्तर, एठारे देह सहित देहर सबु संबंध को भूली आत्म अभिमानी होई शरीर छाड़िबा पाई बहुत परिश्रम करने को पड़ुछि। सत्य जुगरे बिना मेहनतरे बसी बसी शरीर छाड़ीदेव। वर्तमान एही परिश्रम अथवा अभ्यास करुछ कि मु आत्मा अडे, मोते एही पुराणा शरीर पुराणा दुनिया को छाड़ी नुआ नेबाकु हेबो। सत्य जुगरे एही अभ्यासर कौनसी आवश्यकता पड़िबो नाही। गीत, दूर देश का रहने वाला आया पराया देश में। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक पिलामाने जानिछन्ति जे पुणी थरे अर्थात कल्प कल्प परे एहाकु कुहा जाउछि पुणी थरे दूरदेशर बासिंदा आसिछन्ति अन्यर देशको। एक कथा केवल सेही जनक निमंते ही गायन करा जाउछि। तांको ही समस्ते मने पकाउछन्ति जे कि विचित्र अटन्ते। तांकर कौनसी चित्र नाही। ब्रह्मा विष्णु शंकरंकु देवता कुहा जाउछि। शिव भगवान उवाच कुहा जाउछि से परम धामरे रहुछन्ति। तांको सुख धामरे केही डाकु नाहांती, दुख धामरे ही डाकुछन्ति। से संगम जुगरे ही आसुछन्ति। एक कथा तो पिलामाने जानिछन्ति जे सत्य जुगरे सारा विश्व उपरे तुमे पुरुषोत्तम होई रहिबो। मध्यम कनिष्ठ सेठारे केही रहिबे नाही। उत्तमरु उत्तम पुरुष एही श्री लक्ष्मी नारायण अटन्ति ना। एमानंकु एपरि श्री श्री शिव बाबा ही करिछन्ति। श्री श्री सेही शिव बाबांकु ही कुहा जाउछि। आजिकाली तो सन्यासी माने मध्य निजको श्री श्री कहि देउछन्ति। बाबा ही आसी एही सृष्टि को पुरुषोत्तम कराउछन्ति। सत्य जुगरे सारा सृष्टि रे केवल उत्तमरु उत्तम पुरुष माने ही रहिबे। उत्तमरु उत्तम एवं कनिष्ठरु कनिष्ठर फरक को तुमे माने एही समय रे ही बुझुछ। कनिष्ठ मनुष्य निजर निज पणिया देखाई थान्ते। वर्तमान तुमे माने जानुछ आमे कौन थिलु, एबे पुनर्बार आमे स्वर्गवासी पुरुषोत्तम हेबाकु जाउछु। एहा हेउछि संगम जुग। तुमे माने जानिछ एही पुरुणा दुनिया नुआ हेब। पुरुणारु नुआ, नुआरु पुरुणा निश्चित होइथाए। नुआ को सत्य जुग, पुरुणा को कलिजुग कुहा जाउछि। बाबा हेउछन्ति खांटी सुना, जे कि सत्य कहुछन्ति, तेणु तांकु सत्य बोली कुहा जाए। सिए सबु किछि सत्य बताउछन्ति। एमाने जेउ कथा कहउछन्ति जे ईश्वर सर्वव्यापी अटन्ति, एहा मिथ्या अटे। एबे बाबा कहउछन्ति मिथ्या कथा सुन नाही, खराब कथा सुन नाही, खराब कथा देख नाही। राजविद्यार कथा अलगा, ताहा अल्पकालर सुख निमंते उद्दिष्ट। अन्य जन्म नेले पुणी नुआ रूपरे पढ़िबाकु पड़िबो, ताहा हेउछि अल्पकालर सुख। एहा हेला 21 जन्म 21 पीढ़ी निमंते। वृद्ध अवस्था को पीढ़ी बोली कुहा जाइथाए। सेठारे केबे अकाल मृत्यु हेब नाही। एठारे तो देख किपरि अकाल मृत्यु होई चलिछि। ज्ञानरु मध्य मरि जाउछन्ति, अर्थात बाबांकर हाथ छाड़ी चली जाउछन्ति। तुमे एबे काल उपरे विजय प्राप्त करुछ। जानिछ ताहा हेला अमर लोक, एहा मृत्यु लोक। सेठारे जेतेबेले बुढ़ा होई जिबे तांकु साक्षात्कार हेब जे मु एही शरीर छाड़ी जाई पिला होई जन्म नेबे। वृद्ध अवस्था संपूर्ण हेले शरीर छाड़ी देबे, नुआ शरीर मिलिबो। ताहा तो भल कथा ना। बसु बसु खुशी रे शरीर छाड़ी देई थांते। एठारे तो सेही अवस्था रे रही शरीर छाड़िबा पाई परिश्रम करिबाकु पड़ुछि। एठारे जेउ सबु परिश्रम करिबाकु पड़ुछि सेठारे पुणी साधारण होई जिवो। एठारे देह सहित जहा किछि अछि सबु किछि भूली जिबाकु हेबो। निजकु आत्मा भाबिबाकु हेबो।
एही पुरुणा दुनिया को छाड़िबा को हेबो, नुआ शरीर नेबा को पड़िबो। आत्मा सतोप्रधान थिला, तेणु सुंदर शरीर मिलिथिला। पुणी कामचितारे बसिबा द्वारा कला तमो प्रधान होईगला, तेणु शरीर मध्य श्यामल मिलिला। सुंदररु श्यामल होईगले। कृष्णंकर नाम तो कृष्ण ही अटे, पुणी तांकु श्याम सुंदर काहींकि कहुछंती? चित्ररे मध्य कृष्णंक चित्र को श्यामल करि देउछंती, किंतु अर्थ किछि भी बुझु नाहंती। एबी तुमे जानुछ सेठारे सतोप्रधान थिले, तेणु सुंदर थिले। एबी तमोप्रधान, तेणु श्यामल होई जाइछंती। सतोप्रधान को पुरुषोत्तम, तमोप्रधान को कनिष्ठ कुहाजिब। बाबा तो सदा पवित्र अटंती, से सुंदर कराइबा पई ही आसुछंती। सी मुसाफिर अर्थात दूररू आसुथिबा यात्री अटंती ना। कल्प कल्प आसुछंती, नचेत पुरुणा दुनिया को नुआ किए करिबो? एहा तो पतित बिकारी दुनिया अटे। एही सबु कथा को दुनिया रे केही जानी नाहंती। वर्तमान तुमे जानुछ बाबा आमको पुरुषोत्तम करिबा पई राजयोगर पाठ पढ़ाउछंती। पुनर्बार देवता हेबा पई आमे ब्राह्मण होइछु। तुमे संगमयुगी ब्राह्मण अट। दुनिया एक कथा जानी नाही जे वर्तमान संगम युग चलीछि। शास्त्र रे कल्पर आयुष लक्ष लक्ष वर्ष लिखि देइछंती, तेणु भाबुछंती कलिजुग तो एबे पिला अटे, अर्थात एबे आरंभ मात्र। एबे तुमे अंतरर सहित अनुभव करुछ जे आमे उत्तमरो उत्तम, कलिजुगी पतितरु सत्यजुगी पवित्र, मनुष्यरु देवता हेबा पई एठाकु आसुछु। ग्रंथरे मध्य महिमा अछि। मैला वस्त्र सफा करुछंती, किंतु जेउमाने ग्रंथ पढ़ुछंती सेमाने मध्य अर्थ बुझी नाहंते। वर्तमान समय रे तो बाबा आसी सारा दुनियार मनुष्य मात्र को पवित्र करुछंती। तुमे सेही बाबांक सम्मुखरे बसिछ। बाबा ही पिलामानंकु बुझाउछंती। एही रचयिता एवं रचनार ज्ञान आउ केही जानि ही नाहंती। बाबा ही ज्ञानर सागर अटंती। से सत्य चैतन्य अमर अटंती, पुनर्जन्म रहित अटंती। से शांति सुख पवित्रतार सागर अटंती। तांकु ही डाकुचंती जे एठाकु आसी एही वर्षा अर्थात संपत्ति दियो। तुमकु एबे बाबा 21 जन्म पाई वर्षा देउछंती। एहा अविनाशी पाठपढ़ा अटे। शिक्षादाता मध्य अविनाशी बाबा अटंती। अधा कल्प पाई तुमे राज्य पाउछ, पुणी रावण राज्य होई जाउछे। अधा कल्प राम राज्य, अधा कल्प रावण राज्य चालुछे। प्राणठारु मध्य प्रिय एकमात्र बाबा ही अटंती, काहेकि ना से ही तुम पिलामानंकु सबु दुखरु मुक्त करी असरंती सुख को ने जाउछंती। तुमे निश्चयर सहित कहुछ से आमर प्राणठारु प्रिय पारलौकिक पिता अटंती। आत्मा को प्राण बोली कुहा जाए। सबु मनुष्य मात्र के तांकु मने पकाउछंती, काहेकि ना अधा कल्प पाई दुखरु मुक्त करी शांति एवं सुख सिए ही देउछंती। तेणु प्राणठारु प्रिय हेले ना। तुमे जानिछ सत्य जुगरे आमे सदा सुखी रहिबो, बाकी समस्ते शांति धाम को चली जिबे। पुणी रावण राज्यर दुख आरंभ हेउछि। एहा दुख एवं सुखर खेल अटे, किंतु मनुष्य माने भाबुछंती जे एही ठारे ही संगे संगे सुख, पुणी संगे संगे दुख मिलुछि। किंतु ना, तुमे जानिछ स्वर्ग अलगा नरक अलगा। स्वर्गर स्थापना पिता अर्थात राम करुछंती, नरकर स्थापना रावण करुछि, जाहाको वर्ष वर्ष धरी जलाई आसुछंती। किंतु काहींकि जलाउछंती, ताहा केउ प्रकारर जिनिस किछि हेले जानी नाहंती। केते खर्च करुछंती, केते कहानी बसी सुनाउछंती। रामंकर सीता भगवती को रावण नेइगला। मनुष्य माने मध्य भाबुछंती एहिपरि होइथिबो। वर्तमान तुमे समस्तंकर कर्तव्य को जानिछ। तुम बुद्धि रे एही ज्ञान रहिछि। सारा विश्वर इतिहास भूगोल को कौनसी मनुष्य मात्र जानी नथिबे। ए कथा केवल बाबा ही जानिछंती। तांको विश्वर रचयिता मध्य कुहाजिब नाही। विश्व तो रहिछि, बाबा केवल आसी ज्ञान देउछंती जे एही सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि।
ଭାରତରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଦେବତାମାନେ କ'ଣ କାହା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ କି? ସେପରି କିଛି ନୁହେଁ। ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାକି ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ହରାଇ ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ନା ଲଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ନା ହରାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ତୁମେ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ବାକି ହାତରେ କୌଣସି ହିଂସକ ଜିନିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଦି ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ଡବଲ ଅହିଂସା। ପ୍ରଥମତଃ ପବିତ୍ରତାର ଅହିଂସା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତୁମେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିଂସା ହେଉଛି କାମ ବିକାର, ଯାହାକି ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ରାବଣର ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ରୋଗ ଆଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ କେତେ ଢେର ରୋଗ ବିମାରୀ ହେଉଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ବାହାରି ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ରୋଗୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନା? ତୁମେ ଏହି ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନିରୋଗୀ ହୋଇଯାଉଛ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ଅଥବା ବେମାରୀର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ କେତେ ସହଜ। ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟରେ ସାରା ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ କିଏ କିଏ ନେବେ ଏକଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଲା ଶିବ। ସେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଦ୍ଗତିଦାତା ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଇ ହୋସିଆର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବୀଣ କରାଇ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଅ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ? ଏହି କଥାରେ ହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ। ତେବେ ବହୁତ ଜନ୍ମ କିଏ ନେଉଛନ୍ତି? ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହିଁ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲୁ, ପୁଣି 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଗଲା। କଳା କମ୍ ହୋଇ ହୋଇ ଏବେ କଳାହୀନ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ପୁଣି ସତୋ ପ୍ରଧାନ କିପରି ହେବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହା ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ଅଟେ। ତେବେ ଯଜ୍ଞରେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ, ଯିଏକି ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣାଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଲେଖୁଛ ସତ୍ୟ ଗୀତା ପାଠଶାଳା। ସେହି ଗୀତାରେ ତ ନାମ ହିଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଆସି ବର୍ଷା ନେଇଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସି ନେବେ। ତେବେ ତୁମେ ନିଜ ମନକୁ ପଚାର, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା ନେଇପାରିବି? ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେହି ବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ତ ସାଥିରେ ଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଯିବ। କାହିଁକି ନା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜର ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ସମସ୍ତ ରୋଜଗାର ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ କାହିଁକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ନ ଦେବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ନ ଦେବୁ? ଯିଏ ବହୁତ ଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସାହୁକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଧନର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛ। ତୁମକୁ ଏହାର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ସେମାନେ ତ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛ। ବାବା ତ ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଯିଏ ଯେତିକି କରିବେ ସିଏ ସେତିକି ପାଇବେ। ଦୁନିଆରେ ସିଧାସଳଖ କେହି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦାନ ମିଳୁଛି। ଏଠାରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବେ ସବୁକିଛି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାଙ୍କୁ ଦେଖ, କେତେ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇଲେ। ତୁମେ କହୁଛ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଦେବି। ବାବା ତ ତୁରନ୍ତ ଦେଇଦେଲେ।
କିଛି ଭାବି ନଥିଲେ, ସବୁ ଅଧିକାର ଦେଇଦେଲେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱର ରାଜପଦ ମିଳିବ, ସେହି ନିଶା ଚଢ଼ିଗଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ହେଲେ ଖିଆଲ କରିନଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ପୁଣି କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କିପରି କରିବାକୁ ହେବ, ଏହି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ କରିଲେ ନା, ଈଶ୍ୱର ତ ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଆସିଛୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜପଦ ନେବା ପାଇଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ସମୟ କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବ ଯେ ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ତ ହାତ ମୁଠାରେ ରହିଥାଏ। ମରଣ ସମୟ ଆସି ନ ଯାଉ ସିପାହୀଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖି ମନୁଷ୍ୟ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବେ। ସୁନା ଆଦି କିଛି ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ବାକି ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିବ? ପଇସା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି କିଣିପାରିବ। ନୋଟ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଶେଷ ସମୟରେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମରିବେ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ପରେ ପୁଣି ସୁଖ ଆସିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ତ ହାତ ମୁଠାରେ ରହିଥାଏ। ମରଣ ସମୟ ଆସି ନ ଯାଉ ସିପାହୀ ବା ପୋଲିସଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖି ମନୁଷ୍ୟ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବେ। ସୁନା ଆଦି କିଛି ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ବାକି ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିବ? ପଇସା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି କିଣିପାରିବ। ନୋଟ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଶେଷ ସମୟରେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମରିବେ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ପରେ ପୁଣି ସୁଖ ଆସିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଖୁନେ ନାହେକ ୟା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ହତ୍ୟାର ଖେଳ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ତ ନେବା ଦରକାର। ଯଦିଓ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଛ, ଚାଲୁଛ, ବୁଲୁଛ, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବାକି ବିପଦ ତ ବହୁତ ଆସିବ। ଅନେକ ହାୟ ହାୟ କରିବେ। ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ହିଁ ମନେ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ରହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବ। ଆଉ କେହି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଯେପରି ମନେ ନ ପଡ଼ିବେ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରି ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କାହାର ସ୍ମୃତି ଆସିଲେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଯିଏ ପାସ୍ ହେବେ ସେମାନେ ବିଜୟମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ସ୍ମରଣ କରୁଛି? କିଛି ବି ହାତରେ ଥିଲେ ତାହା ଅନ୍ତକାଳରେ ମନେ ପଡ଼ିବ। ହାତରେ ନଥିଲେ ମନେ ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏସବୁ କିଛି ମୋର ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ସେହି ଜ୍ଞାନ ବଦଳରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନିଅ, ତେବେ 21 ଜନ୍ମ ନିମନ୍ତେ ବର୍ଷା ମିଳିଯିବ, ନଚେତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜପଦ ହରାଇଦେବ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ପବିତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିଯିବାକୁ ହେବ। ପଦ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳରେ ଖେଳାଇ ପାରିବ। କଥାରେ କହିଥାନ୍ତି ନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାମୀ ଅଥବା ସନ୍ତାନ ମିଳୁ। କେହି ତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ଓଲଟା ସିଧା କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେପରି ନିଜର ସବୁକିଛି ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, କିଛି ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର।
अभ्यास करबाकू हेब जे अंत कालरे एकमात्र बाबांक बिना अन्य कौनसी जिनिस जेपरी मने न पड़िबो। मोर किछि नुहे सब किछि बाबांकर। अलफ एवं बे एही स्मृति द्वारा अंतिम परीक्षा रे उत्तीर्ण होई विजयमाला रे आसीबाकू हेब। आजिर वरदान निजर मानसिक स्थिति उपरे संपूर्ण ध्यान देउथिबा चढ़िबार कलार अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। निजर मानसिक स्थिति उपरे संपूर्ण ध्यान देउथिबा चढ़िबार कलार अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। एबे शेष समय रे मानसिक शक्ति द्वारा ही विश्व परिवर्तनर निमित्त हेबाकू पड़िबो। सेथिपाई एबे जदि मन द्वारा गोटिए संकल्प मध्य व्यर्थ होईगला तेबे बहुत किछि हराई देल। तेणु गोटिए संकल्प को मध्य साधारण मनेकर नाही। वर्तमान समय रे संकल्पर हलचल को मध्य बड़ हलचल रे गणना करा जाउछि। काहेकिना एबे समय बदली गलानी, पुरुषार्थर गति मध्य बदली गलानी। तेणु संकल्प रे ही फुल स्टॉप लागिबा दरकार। जदि निजर मानसिक स्थिति उपरे एतिकी गुरुत्व देव तेबे जाई निजर चढ़िबा कला आधार रे विश्व परिवर्तक होई पारिबो। आजिर स्लोगन कर्मरे जोगर अनुभव हेबा अर्थ कर्मयोगी हेबा। कर्मरे जोगर अनुभव हेबा अर्थ कर्मयोगी हेबा। ओम शांति।